Mga igsoon, 70 Adventist kuno nag-inusarang nabilin sa sunog sa California. So tanawan yung mga igsoon kung nag-inusara ba gyud wa ba ka talimbong yan ayog tanaw. Seventh-day Adventist Church nag-inusara nga nahibilin diha sa taliwala sa nasunugan diha sa Los Angeles, California. Ipanalipdan sa Diyos ang Seventh-day Adventist Church. God bless you all. Di ba? Nakita na mga igsoon nga murag na ay saguling nila ba? Ano man gining man tayo niningon kuno siya nag-inusara kuno nga Seventh-day Adventist Church sa California mo na nag-inusara nga daghan kay nalabyan sa maong video nga daghan pa kay structure nga nagbarok. Lahi man siguro ni nga panahon dili man ni mao tong wildfire siguro. Kata ilara ini nakamo na desisyon mga igsoon kung nailat ba ta wala. 7